दरअसल चिंगी चिरला का है। मैं काफ़ी दिन से जो है इंतज़ार कर रहा था, मैं समझ रहा था। आज मैं यहाँ पे वाज़े तौर पे ये बात क्लियर कर दूं कि मुझे आज गैरों से शिकायत नहीं, सिर्फ अपनों से शिकायत है। गैरों की बात मैं करूँगा ही नहीं, सिर्फ अपनों की बात करूँगा। अपनों से मुराद मैं अपनी कांग्रेस पार्टी के तमाम मुस्लिम कायदीन के बारे में बात करूँगा। चिंगी चिरला में 15 बच्चों को केसेस में बुक किया गया। बच्चों को रमज़ान की हालत में, रोज़े की हालत में बच्चों को 15 बच्चों को ऐसे ऐसे मुकदमात के ज़रिए, देखिए मुकदमात की अगर बात करेंगे 307 यानी 307 डाला गया, SC/ST एक्ट डाला गया, प्रोवोकेटिव स्लोगन्स का एक्ट डाला गया। बहरहाल तमाम मुकदमात डाल के वो बच्चों को जो है 15 बच्चों की जो है गिरफ्तार किया गया। उसमें से 3 बच्चे ऐसे हैं जिसका एक का नाम आमिर पठान है, जिसको 8 टाके लगे सर पे, उसको लेके जाके इंजर्ड बच्चे को लेके जाके जेल में डाल दिया गया। और एक सैयद अली बल्कि एक बच्चा है जिसको 4 टाके लगे, उसको लेके जाके जेल में डाल दिया गया। और एक असलम पठान बल्कि एक बच्चा है, उस बच्चे को लेके जाके एक शोल्डर इंजरी असलम पठान को, और उसको 2 टाके लगे हुए हैं, उसको लेके जाके जेल में डाल दिया गया। वहां पर जिस बुनियाद पर फिरकावाराना फसाद हुआ, लाउड स्पीकर मस्जिद के सामने लगाया गया, तो उस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक क्लियर, मैं ये बात वाज़े तौर पे कह दूं कि 15 बच्चों के ऊपर, 15 के 15 मुसलमान बच्चे हैं, 15 बच्चों के ऊपर संगीन मुकदमात लगाकर, और जहां मुकदमात की बात है तो ऐसे मुकदमात बच्चों के ऊपर डाला गया। 307 तो खैर मेरे पे नहीं था, लेकिन 2006 में मादाना पेट में एक फिरकावाराना फसादात हुए थे। उस फसादात में 2006 से हम मुकदमा लड़ते हुए 2020 में 2006 से 2020 में 14 साल तक वो मुकदमात को हम लड़ते रहे, और वो मुकदमात की वजह से हमारी राउडी शीट खुल गई। लेकिन अल्लाह का फजलो करम रहा, राउडी शीट पे हम स्टे लाए, हर कोई नहीं ला सकता। राउडी शीट के बाद पासपोर्ट हमारा सस्पेंड किया गया। अब ये बच्चों के साथ ये तमाम चीजें होने वाली है। मेरी दिल की तकलीफ इस बात की है कि हमारे वो मुस्लिम लीडर्स कहां पे है। देखिए MIM की बात नहीं करूंगा, MIM उनकी जितनी हैसियत उन्होंने उतना काम करे। उनकी हैसियत एक वकील लगाने की थी, वो वकील लगाए, छोटी हैसियत छोटा काम, बहरहाल जो भी उन्होंने करे। लेकिन इस वक्त क्या हैसियत हमारी क्या है? हमारी हैसियत यह है कि हमारा मुख्यमंत्री है। हमारी हैसियत यह है कि हम जाके रेवंत रेड्डी के घर पर ठहर सकते। मैं वाज़े तौर पे कह दूं, मैं नाम लेना भी मुनासिब समझता हूं। उस्मान मोहम्मद खान, मुझे आपसे उम्मीद थी। राशिद खान, मुझे आपसे उम्मीद थी। मैं वो तमाम लोगों को जो वीडियोस बना के जो बयानात देते थे KCR के दौर में, भाई आप लोग कहां पे है आज? 15 बच्चों की जिंदगी खराब हो गई। हम जाके चीफ मिनिस्टर से एक मुस्लिम डेलीगेशन, मैं दूसरों की बात नहीं करूंगा, ये एडवाइजर मुशीर वगैरह की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि उनको छोड़ दो। वो लोग कभी जो है हम मुसलमानों के लिए वीडियोस बनाए नहीं, कभी उन्होंने बोले नहीं। नौ मुंतखबा चेयरमैन की भी बात मैं नहीं करूंगा। देखिए हम ही रहे, शुरू से हम लड़ते रहे, हम वीडियोस बनाते रहे, हर मुद्दे पे हम बोलते रहे। तो हमको इस वक्त जरूरत है कि हम इस मुद्दे पे भी बोले। हम तमाम लोग मिलके रेवंत रेड्डी के पास जाना चाहिए, चीफ मिनिस्टर के पास जाके हम चीफ मिनिस्टर को बोलना चाहिए कि नहीं साहब, ये हमारे साथ नाइंसाफी हो रही, हमारे बच्चों को जो है केसों में बुक किया गया। भाई देखो, इख्तिदार आता है और चले जाता है। इख्तिदार तो कुली कुतुब शाह के पास भी था, इख्तिदार तो आसिफ जाही के पास भी था, कुतुब शाहियों का ने भी इख्तिदार था, आसिफ जाहियों का ने भी इख्तिदार था। कल इससे पहले भी कांग्रेस थी, फिर KCR भी था, वो भी चले गया, कांग्रेस भी चले गई, रेवंत रेड्डी भी जाएंगे। ये इख्तिदार किसी का दायमी नहीं होता, इख्तिदार यकीनन जाने वाला है। लेकिन हमको अपनी कौम मिल्लत की आवाज़, ये 15 बच्चों की जिंदगियां तबाह हो जाएंगे। ये 15 बच्चों के मुकदमात में से बाहर आने के लिए 15-20 साल लगेंगे। ये बच्चों के राउडी शीट खोले जाएंगे, ये बच्चों के ऊपर पुलिस का जुल्म किया जाएगा। जब वो हल्के के अतराफ में कभी फिरकावाराना फसादात होंगे, ये बच्चों को गिरफ्तारी करनी पड़ेगी, पुलिस वाले इनको गिरफ्तार करेंगे। अगर हम इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन आवाज़ उठाएगा? बताइए, ये बच्चों का क्या होगा? ये बच्चों का क्या होगा? ये बच्चे बहुत मासूम बच्चे हैं, 15 साल, 20 साल, 25 साल, माफी चाहता हूं, 20 साल, 18 साल, 19 साल, 21 साल, 22 साल के 15 बच्चे हैं मेरे भाई। ये 15 बच्चों के लिए हम अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन आवाज उठाएंगे? हमको इस वक्त मुस्लिम डेलीगेशन, चलो हमारा अगर कोई साथ नहीं देता, नो प्रॉब्लम, मुस्लिम डेलीगेशन बनाएंगे, जाएंगे, हम अपनी हुकूमत के खिलाफ वहां पर गिरफ्तारी दे के आएंगे। चलिए मेरे साथ, मैं भी तैयार हूं, बनाइए। मैं शब्बीर अली साहब,
آپ سے بھی میں ادباً گزارش کرتا ہوں، جس وقت بچوں کے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، دانم ناگندر کی افطار کی دعوت میں نئی شیروانی نئی صدری پہن کے پہنچنا ہو سکتا، لیکن آپ کو چنگی چرلا پہنچنا نہیں ہو سکتا۔ چنگی چرلا کے لیے آپ ڈی جی پی کے لیے بات نہیں کر سکتے، آپ چنگی چرلا کے بچوں کے لیے آپ اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے۔ نامنتخبہ چیئرمینس، میری بات کو یاد رکھیے، جتنے چیئرمینس بنے میں ان کو بول رہا ہوں یہ بات، آپ لوگ کانگریس پارٹی کے اندر اچھا کام کرے بول کے چیئرمین نہیں بنے۔ آپ لوگ اگر چیئرمین بنے ہیں تو آپ لوگوں کو مسلمان ہے بول کے مسلم پوسٹ پہ بٹھانا تھا، وہاں پر ملے۔ یہی قوم کے بچے آج 15 بچے پریشان ہیں، اس کے لیے آواز اٹھانا کس کی ذمہ داری ہے؟ ارے چلیے آپ تمام چیئرمین جا کے چیف منسٹر سے ملاقات کریے، ملاقات کر کے چیف منسٹر کو بولیے کہ صاحب یہ غلط ہو رہا، یہ بالکل غلط ہو رہا، پولیس سے ایک رپورٹ چارج شیٹ فائل کروائیے، پولیس سے چارج شیٹ فائل کرا کے بچوں کو بری کروائیے امیڈیٹلی۔ یہ کروا سکتے ہیں ہم لوگ، یہ ہمارے بس میں ہے، ہمارے جتنی حیثیت ہے ہم کر سکتے ہیں، ان کی جتنی حیثیت تھی وہ کام کرے، لیکن ہماری حیثیت اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑی رکھی، تو ہم کو تمام کو مل کے چنگی چرلا کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، جانا چاہیے، چنگی چرلا پہنچنا چاہیے، یا پھر تمام لوگ مل کے جا کے چیف منسٹر سے ملاقات کرنا چاہیے، ایک مسلم ڈیلیگیشن کانگریس پارٹی کے مائنورٹی لیڈرز کا بنانا چاہیے، تمام مل کے جا کے چنگی چرلا کے مسلمانوں کے لیے جو 15 بچوں پہ ظلم و ستم ہوا ہے اس کے لیے ہم جا کے اپنے چیف منسٹر کو بتانا چاہیے، ہم بولنا چاہیے، تبھی جا کے یہ فرقہ وارانہ جو فسادات ہے، یہ فرقہ وارانہ جو ماحول بنایا گیا ہے، اس کو روکنے کی بھی ذمہ داری جو ہے ہم پہ عائد ہوتی میرے بھائی۔ جب ماضی میں کسی اور کی حکومت تھی تو ہم بڑھ چڑھ کے حصے لے کے حکومت کے خلاف ویڈیوز بناتے تھے، تو آج ہماری حکومت ہے تو ہم خاموشی اختیار کریں گے؟ بالکل نہیں کریں گے۔ ہم اپنی قوم و ملت کے لیے، ہم اپنے نوجوانوں کے لیے، ہمارے قوم کے نوجوان بچوں کے لیے یقیناً ہم کو آواز اٹھانا چاہیے۔ آپ لوگ آواز اٹھائیے، ایک مسلم ڈیلیگیشن بنائیے، چلیے ہم جا کے چیف منسٹر سے ملاقات کر کے چیف منسٹر کو تمام تفصیلات بنائیں گے۔ اگر چیف منسٹر سے آپ ٹائم نہیں دیتے تو مسلم ڈیلیگیشن چلیے چنگا چلا، ہم بھی تمام چل کے وہاں پر گرفتاری دیں گے، ہم بھی اپنی گرفتاری دے کے کم سے کم ہم بھی اپنی حیثیت کے مطابق ہم اپنی حکومت کے خلاف میں گرفتاری دے کے ہم کم سے کم اپنے گھر کو واپس دل کی مطمئنی کے لیے، اپنے دل کے سکون کے لیے یہ کام تو ہم کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر غور و فکر کریے، اور غور و فکر کر کے اس کے اوپر ایک صحیح اقدام اٹھائیے، تاکہ یہ اقدام ہم کو اپنی ملت کے لیے، اپنی قوم کے لیے کرنے والا کام، ہم کو ایک مقصدی طور پر ہماری قوم کے لیے کرنے والا کام ہم کو بنانا چاہیے۔ شکریہ بہت بہت، السلام علیکم۔